प्रेम तणा काचा तणिये आवीने बंधा हिवालो भक्तिने वश थाय भक्तिने सुनी शामळो हेवालो मारो भक्तिने वश भक्तिने वश। तो आप हम सबको हमारा जो भगवान के प्रति भाव है उसे ही सदैव रखना है। भगवान खुद ब खुद चले आएंगे, हमें उसे ढूंढने या बुलाने जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद चले आएंगे। तो जैसे विदुर जी के पास आए, सुलभा माँ के पास आए, शबरी माँ के पास आए, सब बहुत बड़े बड़े भक्तों के पास आए, तो हमारे पास भी आएंगे। बस भाव यही रखना है। आ बाजू विदुरजी ने खबर पड़ी कि भगवाने कौरवोना घरનું પાણી પણ નથી પીધું, એટલે સમજી ગયા કે હવે નક્કી એ કૌરવ કુળનો નાશ કરશે। એક ભાઈના નાતે થયું કે લાવ હજી એકવાર પ્રયત્ન કરવા દે, ભાઈને સમજાવવા દે કે પાંડવોને એનું રાજ્ય આપી દો। સમજાવવા માટે હસ્તિનાપુર આવે છે, મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે અને ભાઈને સમજાવે છે કે તમે પાંડવોને એમનું રાજ્ય પાછું આપી દો। न्याय ने खातर भगवान परब्रह्म जेमने देवो पण सेवे छे ए पांडवोना पक्षमां भळ्या छे, तमारो नाश थशे, तमे तमारा अमंगल पुत्रनु मानवु रहेवा दो। अहींया लख्युं छे स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णा श्री कृष्णाद्विमुखो गतश्री स्त्यजाशु चयनम कुल कौशलाय। आ तमारा अमंगल पुत्र ने मानीने तमे चालशो तो ए कुळनो नाश करशे। एनु मानवू छोड़ी एने काळा वस्त्र पहेरावी, मुख काळू करी, अड़धा दाढ़ी मूछ मुंडी, काळा वस्त्रो पहेरावी अने काळा घोड़ा पर काळो ध्वज आपीने एने देशनी बहार काढी मूको, नहीं तो आ कुळनो नाश करावशे। कारण के पोते यमदेवनो अवतार हता, जाणता हता भविष्यने, એટલે સમજાવ્યા પણ ન સમજ્યા। ધૃતરાષ્ટ્રે ના પાડી અને એટલામાં આ વાતની ખબર કે મારા કાકા આવી મારા પિતાના કાન ભરે છે, એટલે દુર્યોધન આવ્યો છે, આવીને પોતાના કાકા એટલે કે વિદુરજીનું અપમાન કર્યું છે અને એમને કહ્યું છે કે તમારી સાથે હવે અમારો કોઈ સંબંધ નહીં। એ સાંભળતા જ વિદુરજી ત્યાંથી कोई पण हर्ष के शोक सुख दुख काई पण लगाड्या वगर चुपचाप त्याथी चाल्या जाय छे। धनुषने पण राज दरबारना दरवाजे छोड़ता जाय छे के हवेथी हूँ आ राज दरबारनो त्याग करूं छुं अने आम कही पोते वनमा तीर्थयात्रा करवा निकળી ગયા છે।